बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, ये मिसाल आपने यकीनन सुनी होगी, लेकिन ये फिट बैठती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पे, जिन्होंने मुनासिब तैयारी और मुनासिब होमवर्क के बगैर ही जो मौज़ाजात हैं उनको ऑनलाइन करने के अहकामात जारी कर दिए और जो मैनुअल सिस्टम है उसे मना कर दिया गया। आसान अल्फाज में भी आपको समझा देता हूँ। जो पटवारी हैं, पटवार खानों पे जब हम जाते हैं फ़र्द के हसूल के लिए, तो पटवारी को हम उनके पास जाते थे और उससे फ़र्द ले लेते थे और जनाब फिर उसके बाद रजिस्ट्री और इंतकाल का प्रोसेस भी होता था। लेकिन अप्रैल के महीने में पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अब ये पटवार खाने मैनुअल सर्विसेज नहीं देंगे, किसी को भी जो फ़र्द है वो अब इस तरह नहीं मिलेगी बल्कि ऑनलाइन दी जाएगी। अच्छा सिस्टम था, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे थे तो सब ने इसे सराहा, लेकिन हुआ क्या, ना तो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा सके पटवार खाने और ना ही अब मैनुअल दस्तयाब है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नई मोंगा कम्प्लेक्स है तहसील मॉडल टाउन का। इसी की मिसाल हम आपको दे देते हैं। इस कम्प्लेक्स के अंदर कुल 19 पटवार खाने हैं, जिनमें से 15 पटवार खानों के अहकामात जारी हो गए हैं कि वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज उनकी दी जाएगी और मैनुअल फ़र्द किसी को भी जारी नहीं की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि ना तो यहाँ पे मैनुअल किसी को अगर फ़र्द चाहिए वो मिल पा रही है, तो अगर कोई ऑनलाइन अगर लेना चाहे फ़र्द तो वो भी नहीं मिल रही। राजी रिकॉर्ड सेंटर के शहरी जाते हैं कि हमें फ़र्द चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तो वो कहते हैं अभी तक तो सिस्टम में ऑनलाइन नहीं शो कर रहा, चाहे नोटिफिकेशन जारी हुए 1.5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इधर शहरी आते हैं कि जनाब हमें फ़र्द दें, तो ये आगे से जवाब में नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि ये नोटिफिकेशन देख लें, हम आपको मैनुअल फ़र्द नहीं दे सकते, इस पर बैन लग गया है और अब आप फ़र्द ऑनलाइन ही ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी दस्तयाब नहीं, यानी शहरी ना इधर के रहे और ना उधर के। इस पटवार खाने के अंदर, इस कम्प्लेक्स के अंदर क्या सूरत हाल है ये आपको दिखाते हैं और आपको मज़ीद डिटेल में ये जो ब्लेंडर है सिस्टम का वो दिखाते हैं हमारे साथ। अब हम नई मोंगा कम्प्लेक्स के अंदर आए हैं और कुछ शहरी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। किधर तुसी आ गए हो? वहाँ अंदर तो कुछ शय ही नहीं मिल रही, कुछ मिल ही नहीं रहा, ना ऑनलाइन है ना मैनुअल है, तो आप किधर आ गए? सर मेरा बेसिकली मैं हूँ स्टाम्प वेंडर। अच्छा। स्टाम्प फरोश हूँ मैं। अच्छा हमारे पास लोग आते हैं काम के लिए कि यार ये हमारे मामला है, इनको ज़रा देखें। अच्छा ये मॉडल टाउन जो है ना, इसके अंदर 21 मौज़ाजात हैं, उनमें से 4 मौज़ाजात मैनुअल अभी तक हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला ऑनलाइन का। कि वहाँ से मैनुअल अगर कोई फ़र्द लेना चाहे तो उन 4 मौज़ाजात की मिल रही है। लेकिन जो 17 मौज़ाजात है ना, उनमें से फ़र्द वगैरह या इंतकाल आगे करना, फ़र्ज़ करें किसी की रजिस्ट्री पास हो गई है, पहले की फ़र्द उसने निकलवाई हुई थी, इंतकाल नहीं होगा। अब इंतकाल अगर किसी का पहले का हो चुका है, यानी कि वो अपने घर बैठा हुआ है कि मैं कंप्लीट हूँ, उस लिहाज से उसने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दी और उसने आगे से एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट पे होता क्या है कि किसी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिखा होता है 3 मंथ का, और एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता है कि 3 मंथ के बाद ये डेट को अगर आप हमें फ़र्द बमा काउंटर साइन अंगूठा जात करके नहीं देंगे तो आप हमें वसूल करदा ज़र बयाना की रकम दुगना देने के पाबंद हो। बिल्कुल ऐसा, ये तो मरवजा असूल है यहाँ पे। अगर आपने बयाना पकड़ा है, आपने एडवांस लिया है और मुकर्रर तारीख पे आप, अगर मैं अपनी डील की पासदारी नहीं कर सका, आपके नाम नहीं करवा सका प्रॉपर्टी, तो मैंने बयाने के साथ बयाना देना है। यानी अगर मैं 10 लाख एडवांस पकड़ा तो 20 देना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी ऐसे ही ये लिखा होता है बकायदा। एक तो होता है ना बस बात नहीं, इसमें लिखा होता है। और दूसरी बात, हर बंदा पढ़ा लिखा और टेक्निकल नहीं है, हर बंदे को ये टेक्निकल इशू बताना और समझाना। पढ़े लिखों को भी नहीं पता होगा ना। देखिए अब रोज़मर्रा का तो काम नहीं है, एक बंदा एक नौकरी पेशा है, या एक बंदा रिक्शा ड्राइवर है, एक बंदा दुकानदार है, अब उससे इस सिस्टम के अंदरूनी जो टेक्निकल मसले हैं उसका क्या पता। मैंने फ़र्ज़ करें आपसे एक प्लॉट का सौदा किया है, मैं आपको कहूँगा भाईजान ये पैसे आप एडवांस पकड़ें और 3 महीने बाद आप पाबंद हैं मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करवाने के। 3 महीने बाद आप नहीं करवाएं, आप मुझे सुनाएंगे इसके रोले कि टेक्निकल मसला है ऑनलाइन और ये मैनुअल का मसला पड़ा हुआ है। मैं तो नहीं जानता ऑनलाइन और मैनुअल के मसले। मैं आपको कहूँगा भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने आपको 10 लाख एडवांस दिया है, या तो डील की मुताबिक प्रॉपर्टी मेरे नाम करें और या एडवांस के साथ एडवांस वापस करें। तीसरी बात कोई नहीं है। तो फिर आपके पास तो बड़े ये रोले बनते होंगे, आप उसी का नहीं, फिर अब क्या हल क्या होता है? फिर सारे लोग जो है ना वो मारने तक जाते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं कि किसी न किसी को हम बिठा के साथ इधर ले आते हैं कि यार ये देखो, ये गर्मी में हम इधर इसलिए आए हुए हैं कि ताकि किसी को मुतमिन कर सकें। लेकिन ये मुतमिन 1 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन कर सकते हैं,
یہ کافی عرصے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب 1-2 موضع جات کا نہیں ہے, 17 موضع جات ہیں, ان میں یہ کام ہو ہی نہیں رہا. اب گورنمنٹ کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے آن لائن کرتے اس سسٹم کو, پہلے ہر چیز پرووائڈ کرتے, پہلے مناسب اس کی منصوبہ بندی کرتے, اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جب انہیں پتہ چل جاتا کہ یار اب آن لائن کرنے کے لائق ہم ہو گئے ہیں, اسے آن لائن کرتے, اس کے ایکسپیریمنٹ کرتے, پھر اس کے بعد آن لائن کرتے, پھر نوٹیفیکیشن کر کے پھر مینول کو بند کرتے. ادھر مینول کو پہلے بند کر دیا ہے اور ابھی تک آن لائن بھی نہیں ہوا. تو اس کے لیے بھی ایک ضرب المثل ہے کہ پیچھے چھوڑ اور آگے دوڑ. پیچھے والا کام انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور آگے دوڑ کے آن لائن کی طرف گئے اور آن لائن بھی نہیں ہوا. ہمارے ساتھ اور شہری بھی موجود ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی جان آپ کے؟ اس گرمی میں آپ بھی آئے ہیں اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی پریشان ہیں اس مسئلے. جی پریشان ہیں. دیکھیں دفتر ایسے ہیں وہاں پہ آنا ایک بڑا مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد آگے یہاں پہ ٹائم جو مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر آنا. تو آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ ہمارا جو ہے ایک دادا ابو کی پراپرٹی ہے, اس کی وراثت کروانی تھی ہم نے, یہ اچرا سرکل کی. تو پہلے بھی مہینہ پہلے بھی ہم آئے تھے اور اس کے بعد آج بھی آئے ہیں. مہینہ پہلے جب آپ آئے تھے آپ کو کیا بتایا گیا؟ ہمیں صرف یہی بتایا گیا تھا جناب ابھی جو ہے نا سسٹم بند ہوا ہوا ہے, جب آن لائن ہوگا نا تب آپ آئیے گا, تب آپ کا کر دیں گے. اور اب مہینے بعد آپ آئے ہیں, اب آپ کو کیا سننے کو مل رہا ہے؟ وہی سننے کو مل رہا ہے, سیم. یعنی کہ 30 دن بعد بھی یہ بھائی واپس یہاں پہ آئے ہیں اور مسئلہ جوں کا توں ہے. تب بھی انہیں یہی کہانی سنائی گئی. کہانی کیا حقیقت ہے کہ جناب آن لائن آپ کو ہم سروسز نہیں دے سکتے, مینول نہیں دے سکتے, اب آن لائن ہو گیا, ایسے ہی بتایا گیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آن لائن ابھی ہونے میں ٹائم ہے, اور آن لائن نوٹیفیکیشن پہلے ہو چکا ہوا ہے اپریل میں, لیکن نوٹیفیکیشن آن لائن کا ہو چکا ہے, لیکن آن لائن بھی سروسز نہیں مل رہی. ابھی نہیں مل رہی. تو آپ نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وراثتی پراپرٹی ہے, بیچنی ہو, لینی ہو, دینی ہو, اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. ابھی آپ بھائی کے ساتھ انٹرویو کر رہے تھے, ایک بات میرے ذہن میں آئی. آپ نے جیسے کہا جی اگلا پراپرٹی آپ سیل کر دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بیانے سے بیانہ دیں جب ان کے ٹیکنیکل فالٹس آتے ہیں. اسی طرح 2008 میں بھی میرے دادا ابو نے ایک پراپرٹی سیل کی تھی, اور انہی پٹوار خانے کے مسئلے کی وجہ سے نا پراپرٹی کا اس وقت سے رولا ڈلا ہوا ہے. 17 سال ہو گئے ہیں ہم اس کا کیس بھگت رہے ہیں. وہ پارٹی اس وقت کہتی تھی کہ جناب ہمیں جو ان سے نا ڈبل دیا جائے, ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں جی ہماری غلطی نہیں ہے, آپ اتنے پیسے واپس لے لیں جتنے. پٹوار خانے کی غلطی ہے, سسٹم کی غلطی سسٹم کی تھی, اور بھگت ہم 17 سال سے رہے ہیں. وہ مسئلہ جو کا تو ہے ابھی تک, وہ ابھی تک ویسے کا ویسے ہی ہے. کروڑوں کی پراپرٹی ہوگی اور وہ ایسی پراپرٹی ویسے ہی ہے. یعنی چلے وہ تو ایک بات علیحدہ ہے نا, لیکن یہ جو پریشانی ہوتی ہے, یہ جو مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے نا, یہ. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ٹیچر. آپ ٹیچر ہیں, اور آج ظاہر ہے اگر آپ تو چھٹیاں فی الحال, لیکن یہی اگر چھٹیاں نہ ہوتی تو آپ کے لیے ٹائم نکال کے آنا بھی ایک مسئلہ تھا. بہت مشکل. تو جناب یہ آپ مسئلے سن رہے ہیں شہریوں کے, وسیقہ نویسوں کے, اور ادھر جینمن یہ مسئلہ ہے اور لوگوں کو ذہنی اذیت ہو رہی ہے. ٹائم نکال کے لوگ اس گرمی میں آ رہے ہیں, اور لیکن یہاں جب آتے ہیں تو کام یہاں بھی نہیں ہوتا. مزید آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, اندر تو ہم آئے تھے آپ کو حالات دکھانے کے, مینول اور آن لائن کا جو مسئلہ چل رہا ہے, لیکن اندر ایک نیا ایشو بھی ہے کہ گزشتہ 2 روز سے ان کی لائٹ نہیں ہے. یہاں کا جو عملہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر لائٹ کے یہاں پہ 2 دن سے کام کر رہا ہے. منگل کے روز سے یہاں پہ لائٹ گئی تھی اور آج جمعرات کا دن ہے, یعنی کہ 48 گھنٹے سے بغیر لائٹ کے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے یہاں کا. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیلدار کا دفتر ہے, لائٹ نہیں ہے, وہ بھی فیلڈ میں ظاہر کام میں بزی ہوں گے. اس طرح دوسرا نائب تحصیلدار کے آفس کے بھی یہی حالات ہیں, یہاں پر لائٹ نہیں ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں موضع چنگے مرصدو, اس کے بھی یہی مسائل ہیں جناب, بند پڑے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں. اور یہ اس نئی مونگا کمپلیکس کے اندر کے حالات ہیں. بجلی بھی نہیں, جنریٹر کا کوئی بیک اپ بھی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے فراہم نہیں کیا ہوا. اور دوسرا یہ کہ آن لائن ہونے کی وجہ سے موضع جات یہاں بھی کام بند ہے, تالے لگے ہوئے ہیں موضع جات کو کہ شہری آن لائن لے فرد, اور آن لائن تو ویسے دستیاب نہیں, تو شہری کہاں جائیں. یہ ستو قتلہ دیکھیں جی, بند. پٹوار سرکل, یہ دھنا سنگھ بند, ہر چیز بند یہاں پہ, تمام موضع جات بند. یہاں پہ جو ایک بھیڑ رہتی تھی لوگوں کی اپنے فرد کے لیے, رجسٹری انتقالات کے لیے, ہر شے, اب یہاں پہ سروس یہاں پہ نہیں ہے. ایک یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ چندرائے موضع ہے, موضع چندرائے, اور یہاں پر چونکہ سروس اس کے ابھی آن لائن کے آرڈر نہیں ہوئے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریونیو کا سٹاف ہے, جو پٹواری صاحبان ہیں اور باقی جو سٹاف ہے, یہاں پہ وہ سروسز دے رہا ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ اس کے ابھی آن لائن کے احکامات جاری نہیں ہوئے. تو اس موضع کے جو شہری ہیں, جو رہائشی ہیں, وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ ابھی تک ان کا آن لائن نہیں ہوا. آن لائن ویسے تو ہوتی تو سہولت ہے عوام کے لیے, ساری دنیا میں اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ سسٹم آن لائن کی طرف جا رہا ہے, عوام کی سہولت کے لیے جا رہا ہے. لیکن یہاں سہولت کیا دی جاتی, یہاں تو عوام کو اذیت دی جا رہی ہے.
अप्रैल के मिड से ये इसके नोटिफिकेशन हुआ था ऑनलाइन का, और अब जून का महीना है, जून का वस्त आ गया और अभी तक सर्विसेज ऑनलाइन दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह से प्रॉपर्टी का काम भी ठप है, और प्रॉपर्टी का काम जब ठप हो जाए तो इसमें मईशत का जो है उस पर बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। पहले ही हमारी मईशत जो कमज़ोर मईशत है, और जब प्रॉपर्टी के मामला ना होंगे तो मज़ीद भी ये ठप हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब आप एक खाली प्लॉट बेचते हैं तो प्लॉट पे उसके बाद आपने बनाना होता है, तो उसमें मिस्त्री मज़दूर और जो उसके बाद आप उसका ठेका देते हैं, तो इसमें इन सब का रोज़गार मिलता है। इसी तरह अब ईंट इसमें इस्तेमाल होती है, बजरी और सीमेंट इस्तेमाल होता है इसमें। ये सारी चीज़ें जब इस्तेमाल होती हैं, उसके बाद तामीराती बिल्डिंग मटीरियल दूसरा जो इस्तेमाल होता है, उन सब का रोज़गार चलता है। फिर फिनिशिंग के मरहले पे आप उसमें टाइल लगाते हैं, आप उसमें मार्बल लगाते हैं, आप बिजली का काम करते हैं, आप पेंट का काम करते हैं, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसमें दर्जनों के हिसाब से इसमें जो मुख्तलिफ जो सनतें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और आपने प्रॉपर्टी के ये मामलात ला के इसमें इतने बड़े ब्लेंडर मार के ना सिर्फ आपने प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क किया, बल्कि आपने मईशत को भी तबाह किया है। तो ये ब्लेंडर है, और इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कौन है इसका ज़िम्मेदार, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये एक अलग बहस है। लेकिन फ़िल वक्त यहाँ पे शहरियों का यही मुतालबा है कि अब इसका हल यही है कि जब तक आप मौज़ाजात ऑनलाइन नहीं करते, जब तक ऑनलाइन उसकी सर्विस दस्तयाब नहीं होती, तो कम अज़ कम तब तक ही आप यहाँ पे मैनुअल सर्विसेज हैं वो दोबारा से बहाल करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।